Dunia mungkin mengira narasi kejayaan di tanah ini hanyalah sisa-sisa memori yang tertulis di buku sejarah yang berdebu. Namun, di bawah langit Eurasia hari ini, kita tidak sedang membicarakan masa lalu. Kita sedang menyaksikan sebuah raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya. Sebuah fenomena spiritual yang membuat mata dunia terbelalak melihat betapa kokohnya pondasi iman yang kembali ditegakkan di jantung peradaban. Lihatlah bagaimana deretan mualaf dari berbagai penjuru bumi datang untuk bersujud, bukan karena dipaksa, melainkan karena panggilan logika dan hati yang telah menemukan rumahnya. Ini adalah awal dari sebuah gelombang besar yang akan mengubah peta intelektual dunia di tahun 2026. Getarannya sudah terasa, dan hari ini kita akan membongkar mengapa titik ini menjadi kunci kemenangan kita selanjutnya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas-salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. آمين. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. Ya ilahi, senin rızan için oruç tuttum. Sana iman ettim. Sana tevekkül ettim. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap semangat Anda tetap membara seperti api yang tak pernah padam di Bosporus. Karena diskusi kita kali ini akan membawa kita menembus batas-batas pemikiran konvensional demi sebuah visi besar yang kita sebut Kebangkitan Intelektual 2026. Saya sangat menghargai kehadiran Anda di sini. Kini saatnya kita mengarahkan kompas ke pusat Eurasia, sebuah wilayah di mana strategi, sejarah, dan kekuatan iman melebur menjadi satu kekuatan yang tak tertandingi untuk menjemput kembali legasi peradaban kita. Sahabat, pertumbuhan Muslim di tanah ini bukan sekedar statistik populasi, melainkan cerminan dari dahaganya manusia akan kebenaran yang hakiki. Di Turki, kita melihat kekuatan iman yang bertransformasi menjadi aksi nyata. Para mu'alaf yang datang membawa kecerdasan mereka, dan penduduk lokal yang mulai menyadari bahwa masa depan tidak bisa hanya dibangun dengan beton dan baja, melainkan harus dengan keteguhan tauhid yang menghujam ke dalam jiwa. Kehadiran para mu'alaf ini adalah amunisi baru yang luar biasa. Mereka datang dengan perspektif segar, mengawinkan logika barat yang tajam dengan kedamaian spiritual Islam. Ini menciptakan sebuah sinergi intelektual yang belum pernah terlihat sebelumnya, di mana iman bukan lagi sekadar ritual, melainkan penggerak utama dalam setiap inovasi dan kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan umat global. Kebangkitan Islam di era modern menuntut kita untuk menjadi unggul dalam segala lini. Kita bicara tentang penguasaan teknologi yang dibimbing oleh wahyu dan ekonomi yang dibangun di atas keadilan. Kita tidak lagi defensif, kita mulai memimpin narasi dengan menunjukkan bahwa Islam adalah solusi bagi krisis intelektual global. Maka di sini kita sedang membangun pondasi untuk pengaruh yang bersifat abadi dan mendunia. Kemandirian intelektual adalah harga mati. Kita tidak lagi mengekor pada narasi luar yang seringkali bias, melainkan kita menciptakan standar kita sendiri. Dengan memadukan riset ilmiah yang mendalam dan integritas moral yang bersumber dari Al-Quran, Eurasia akan menjadi laboratorium raksasa di mana solusi-solusi untuk masa depan dunia dilahirkan dan dipancarkan ke seluruh penjuru mata angin. Biz namazı kime kılarız? Allah'a kılarız. Bir kişi namazı Allah'tan başkasına kılarsa kafir olur mu? Bir kişi namazı Allah'tan başkasına kılarsa Allah'a şirk koşar, kafir olur mu? Çünkü ne yaptı? Allah'a şirk koştu. Şirk nedir? Ortaklık demektir. Peki bir soru daha sorayım sana abi. Şimdi hamd kelimesi var ya, hamd. Bir kişi dese ki Allah hamdı hak ediyor ama ben babam da hamdı hak ediyor dese, o kişi Allah'a şirk koşar mı peki? Erdoğan'a oy veren bizden değildir. Allah var yukarıda, Allah. Allah diyor ki elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha suresinde söylüyor bunu. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O kadar doğru Allah ki eğer Türkiye bu çocukları bu hale getirdiyse gerisini de Recep Tayyip Erdoğan düşünsün. Allah bu hakkı kendinde olduğunu söylüyor abi. Bu hak dedik ki Allah'a olan bir vasfı Allah'tan başkasına veren bir insan kafir olur dedik ya. Şimdi gelelim hüküme konusuna bak. Allah diyor ki Kur'an'da, Allah Yusuf suresi 40'ta diyor ki İnnel hukmu illa lillah. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Devamında ise diyor ki o kendisinden başka kimseye ibadet etmemenizi emretti. İlk önce hüküm kelimesini söylüyor, sonra ibadeti vurgu yapıyor. Demek ki anlıyoruz ki hüküm ibadettir, tamam mı abi? Başka Kehf suresi 26. ayette Allah diyor ki وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Allah hükmünde kimseyi ortak kabul etmez. Ve Allah bazı ayetlerinde de hüküm hep hüküm diyor, ibadeti kendisinde olduğunu söylüyor. Hüküm bir ibadettir. Biz dedik ki nasıl ki namazı Allah'tan başkasına bir insan kılarsa, hamd Allah'tan başkasına bir kişi verirse kafir olur dedik. Hüküm de Allah ibadet diyor. Biz hakimiyet, hüküm hakkını alıp beşere verdiğimiz zaman bize bu ayetlere göre kafir olmuş olmuyor muyuz sizce? Mesela Tevbe suresi 31'de Allah diyor ki onlar Allah'ı bırakıp da din bilginlerini, abidlerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Peygamber bu ayeti okuduğu zaman Adi bin Hatem diye birisi var, gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü biz onları Rab edinmedik ki. Allah Resulü de diyor ki onlar Allah'ın helalini haram, haramını da helal yaptılar. Siz de onlara uydunuz, itaat ettiniz. İşte bu sizin onlara ibadetinizdir. Akhirnya,
Kita harus menyadari bahwa sejarah tidak mencatat mereka yang hanya duduk diam sebagai penonton. Visi ini telah dibentangkan, dan setiap dari kita memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa di tahun 2026 ini, bendera kecerdasan Islam kembali berkibar tinggi dari Eurasia hingga ke seluruh penjuru bumi. Jangan biarkan momentum ini lewat begitu saja tanpa ada jejak kontribusi dari tangan Anda. Mari kita jadikan setiap detik dalam perjalanan ini sebagai investasi untuk kejayaan umat. Jadilah bagian dari arus besar ini. Asah terus kemampuan intelektual Anda dan biarkan dunia melihat bahwa cahaya iman itu kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kekuatan ada pada persatuan dan kecerdasan kita. Sampai jumpa di puncak kemenangan. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi Anda untuk terus membersamai Mata Media. Ingatlah bahwa tinta para ulama dan pemikir lebih berat timbangannya daripada darah para syuhada. Teruslah berkarya, teruslah berpikir, dan biarkan Allah yang menyempurnakan langkah kita. Mata Media pamit undur diri. Dari jantung Eurasia, saya titipkan salam perjuangan. Semoga Allah memberkahi setiap langkah intelektual kita. Fastaqim, tetaplah tegak di jalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.